1 जुलै सावन गोंयभर एआय कॅमेरा रस्त्या वयल्यान नेम मोडटल्यांचेर नदर दवरतले. हे कॅमेराज लोकांक तालाव दितले. अशें असले तरी बाणावले मारिया हॉल लागसरच्या 4 रस्त्या वयल्यान सिग्नलाक घेवन आमदार वेंजी वेगासान हुस्को उक्तायला. गोंयांत रस्ते वयल्या अपघातांच्या वाडट्या आंकड्यांक घेवन वाद चल्ला. हे फाटभुंयेर येरादारी एसपी आनी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. अपघाता फाटली वेगवेगळी कारणां जाणून घेतली. कांय कडेन रस्ते अशीर आसात अशें नदरेक येयलें. कांय कडेन सिग्नलांची गरज ना, थंय ट्रॅफिक पुलीसच जाय अशें लोकांनी मागलें. तरी तुमचे कडल्यान लेटर बीन गेल्ले हांगा सिग्नल घालपाक काय येवना. तुमी करूना केन्ना? तुमी केन्ना सिग्नल घाला म्हणून कितें? आमी केन्ना प्रपोजल धाडला कित्याक ते रोड एक वेचून आतां 25 मिटर्स केलो हा MDR रोड. सो तेच रस्त्या पयलीं प्रॉब्लम आहा, लोकांकूय सारके पयशे मेळ्ळे. सो आमी कितें म्हणटाय एक्वायर्ड करे, लोकांक दाखोय, डिमार्केट करे आनी पयलीं तें कर पाड. मागीर तुका सिग्नलां उलोवपा जाता न्हू, रोड वायडनींग करपा जाता आनी मागीर तुजें सिग्नल घालपाक प्रोसिजर करपा जाता. तुमकां कॅमेरा काय ऑब्जेक्शन ना? कॅमेरा काय ऑब्जेक्शन ना आमकां. एक्चुअली आमी रेजोल्युशन केलो कॅमेरा घालपाक, पंचायतीन रेजोल्युशन केलो. तारखेच्यान हे चलनिंगाक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा एआय कॅमेरा थ्रू, आनी हांगा कॅमेरा बसयल्यार तुमी इन्स्पेक्शनाक गेले कशें कितें पळयता हेचेर? हांगा लोकांचो ओपोज आसा. Whatever has been said by the local people, because still there is time. What is the procedure for chalaning all over South Goa from your department? Company has put up the office in our in Harlem office, and the AI cameras detect the offences. So separate person is sitting for this chalaning? Pardon? Separate person is... Yes. Baltec. Baltec. Okay, and what are the powers that are given to them? Understand? Because they are handling people. The AI camera They are handling detects, data of people. Yeah, So because the camera detects the number plate. my And, point is they are recording people. that cannot be usually police when we ask, let's say if they need for any crime or any duty, then the data is shared. कितें इन्स्पेक्शन केलें? कित्याक लागून आपल्याक? लोकांचे थोडे इश्यू आशिल्ले ह्या स्पॉटाक लागून. सिग्नल चालू केले आमी ते सिग्नलाक तशें ऑपोजीट करना रे, पूण हांगा सिन्स रोड इज नॅरो दे हॅव सम प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स. सो टू डिस्कस दॅट आनी तें पळोवपाक कितें खंयचे प्रॉब्लेम त्या खातीर आयिल्ले. कितें दिसता तुमकां लोकांक त्रास जाता कसो काय? त्रास म्हणल्यार कशें आसा, सिग्नल घालता काय म्हणजे रोड नॅरो आसा. सो वॉट एवर दे हॅव पुट अप, ट्राय टू सॉर्ट आउट द इश्यू. आमी आमचे कोण ऑथॉरिटी आमी करेक्ट. PWD मार्फत घातलेले काय तुमच्या डिपार्टमेंटान? ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान पुट अप बिफोर द कन्सर्न. आणि हे जे कॅमेरा बसयला ताका चलनींग खंयच्यान जातले? एक्सेस कोणा कडेन आसा? ते थ्रू आरटीओ. आरटीओतल्यान गेल्ले. इन्स्पेक्शन केले, बाणावले सरपंच या, लोकूय या, सगळ्यांकूय मेसेज धाडली कित्याक जायत जाणांगे कन्सर्न येयलो. बसी हिंग लागताय पळय घुमटा आसतना ट्रॅफिक हिंगा जाम जाता बिकॉज इट इज ओनली 6 मिटर्स. देर आर गुड रिजन्स, देर आर बॅड रिजन्स. आमगे कोलवा एक सिग्नल पडला, हिंग एक सिग्नल पडला. आमकां सांगनासतना हे सिग्नल घायले. सरपंचाकूय मेसेज येयल ना, आमकांय मेसेज येयल ना. जायत जाणां दिसोला की MLAन घायला, जायत जाणांक दिसोला पंचायतीन घायला. ना पंचायतीकूय सांगला ना MLAकूय सांगिल्ला, ते मेन घायलाय. आनी हें घालून आज जायत्यो लोकांक हिंग त्रास जाता. पयलीं सद्या हिंग बस स्टॉपा, हे जंक्शनाचे बस स्टॉपा, बस स्टॉप सेंटरा आसतना हाऊ कॅन यू हॅव ट्रॅफिक सिग्नल्स अराउंड? आय डोंट अंडरस्टँड द लॉजिक बिहाइंड दिस. सो एक ट्रॅफिक पुलीस टील मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock जाल्यार 6 o'clock टील इवनिंग 10 o'clock 11 o'clock देखून हिंग धमचलो जाता. तेन्ना देखून जर ट्रॅफिक पुलीस रोटेशनाचे घायलो जाल्यार आय थिंक दीस प्रॉब्लम वील बी सॉल्व. कॅमेराज आर वेलकम, वी आर विथ द कॅमेराज, वी हॅव नो प्रॉब्लम. कोलवा जंक्शनाचे घायलो हा, सिग्नलूय घायलो हा, कॅमेराजूय घायलो हा. आम थिंग लोकां आनी थिंग लोकांनी कांय प्रोटेस्ट बी कांय केलो ना. व्हडलेच गरज ना थिंगा, बट वी हॅव अलाउड, नो प्रॉब्लम. बट हियर दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. आनी एसो नॅरो लोकेशनाचेर रस्ते सारके जायना सो कांय जायना सो म्हाका दिसता हे सुद्दां सिग्नल घायल्या. इट इज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट. लोकलां मदें केस्तांव जाता, उजत जाता. सो दीस इज अ जंक्शन. आमकां डिव्हलपमेंट जाय, आमकां युरोप करूं जाय, पूण गोंयच कल्चर आतां सांबाळपाचो. मारिया हॉलाचो कल्चर आमगे हिंगाचे कपेला, आमगे मारिया हॉला, थिंग वेलंकनी सायबिण्या, ते सायडीन रिक्षा स्टँड आहा, थिंग आमगे गुड्स कॅरियर बसताय, हिंग आमगे पायलट आहे मोटरसायकलीचे, थिंग बस स्टॉप आहा, थिंग नुस्त्याक थिंगताय. आम कितले व्हड जावं, पूण मारिया हॉला जी हे एम्बियन्स आहा
तें युरोप करपा नाका. बाणावले मारिया हॉला कडेन सिग्नल घातला म्हणून लोक खंय तरी बोवाळ करता आनी तेंचे म्हणणें आसा की हांगा रस्तो नेरो आसा तेका लागून खंय तरी सिग्नल घातला आनी त्रास जाता आनी हांगा सिग्नल घातले तशेंच AI कॅमेरा बसयल्या. 1 जुलयच्यान AI कॅमेरा मार्फत चलनींग जातले अशें सरकारान सांगलेलें आसा. तेका लागून खंय तरी AI कॅमेरा बसयल्या. लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा कॅमेरा आमकां चलता पूण सिग्नल हांगा उपकारना कित्याक रस्तो खूब बारीक आसा आनी हांगा सिग्नला कडेन प्रत्येक खांब्या कडेन कितें ना कितें आसा. एक सायडीन रिक्षा स्टँड आसा, एक सायडीन कॉपेल आसा, एक सायडीन बस स्टॉप आसा हांगा. तर तशें जाल्यार कित्याक बस जर रावली जाल्यार हांगा सिग्नलाक खंय तरी कंजक्शन जातलें आनी खंय तरी रस्तो ब्लॉक जातलो. आनी आतां आमी पळयल्लें आसा की हांगा सिग्नल चालू आसा आनी कशे तरेन लोकांक हांगा त्रास जाता आनी अशा तरेन हांगा खंय तरी एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. तशेंच हांगा स्थानीक आमदार जो वेन्झी वेळगस आसा तेणें येवन ऑफिशियल जे येयल्ले ट्रॅफिक SP तशेंच RTOचो ऑफिसर जो येयल्लो तेका हांगा तेंच्या निर्देशनाक हाडून दिल्लें आसा की हांगा कशा प्रमाणे लोकांक त्रास जातले आनी कितें लोकांक त्रास जातले. तेका लागून तेणें तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की हे सिग्नल बंद करचे आनी तेंचें म्हणणें आसा की खंय तरी पंचायतीकूय हे सिग्नल हांगा घालता म्हणून इन्फॉर्मेशन नासली आनी MLAकूय हांगा कसले सिग्नल येता म्हणून इन्फॉर्मेशन नासली. तशेंच कोलवा तेंच्यांनी सिग्नल घातला ते तेंच्यांनी वेलकम केला पूण हांगा बाणावले लोकांक त्रास जाता म्हणून तेंचो ओपोज आसा.